صورت بے مثال جس دے، سیرت لا زوال جس دے، دنیا والو آمنا دا لال انہوں کہندے نے۔ صورت بے مثال جس دے، سیرت لا زوال جس دے، دنیا والو آمنا دا لال انہوں کہندے نے۔ نسبن نور نہ بول غالی، اپنے بولن تول غالی، بشر ہے تائیوں عبداللہ دا پال انہوں کہندے نے۔ اس دی شانت عظمت دیا پوچھتا ہے کیا باتا، آپ دی شان سمجھنا چاہنے پڑھ قرآن آیتا، صادق تے امین ہووے، دلان دے تسکین ہووے، صادق تے امین ہووے، دلان دے تسکین ہووے، دشمن مننے سونے کمال انہوں کہندے نے۔ بشر ہے تائیوں عبداللہ دا بال انہوں کہندے نے۔ دنیا والو آمنا دا لال انہوں کہندے نے۔ راتانو اٹھ امت خاطر منگے رو رو دعائی، اتنا جاگن میرا سونا آکھے اللہ سائیں، ساڑھی توہاڑی خیر منگے، ساڑھی توہاڑی خیر منگے، سج گئے بھاوے پیر منگے، ساڑھی توہاڑی خیر منگے، سج گئے بھاوے پیر منگے، امت دا غم حزن و ملال انہوں کہندے نے۔ بشر ہے تائیوں عبداللہ دا بال انہوں کہندے نے۔ دنیا والوں آمنا دا لال انہوں کہندے نے۔ اور بڑا پیارا جملہ ایمان تازہ ہو جائے۔ حسن چپاک پیغمبر جیسا احسن اجمل کوئی نہ، سیرت دے وچ آقا جیسا کامل اکمل کوئی نہ۔ حسن چپاک پیغمبر جیسا احسن اجمل کوئی نہ، سیرت دے وچ آقا جیسا کامل اکمل کوئی نہ۔ گزر وسن سب صدیاں سال، گزر وسن سب صدیاں سال، تیری ہے تمثیل محال، حضرت حسان دا خیال انہوں کہندے نے۔ بشر ہے تائیوں عبداللہ دا بال انہوں کہندے نے۔ دنیا والو آمنا دا لال انہوں کہندے نے۔ پاک نبی نل پاک صحابہ دا ویکھو پیار محبت، موت تو پہلا اپنی حیات چکر دے پہن وسیعت، ناخن آقا دے ہتھان دے۔ توجہ نبی پاک دے صحابے دے محبت نوٹ کرنا، میرے پیغمبر دے یار دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال عقیدت دا ایک انداز نوٹ کرنا۔ پاک نبی نل پاک صحابہ دا ویکھو پیار محبت، موت تو پہلا اپنی حیات چکر دے پہن وسیعت، ناخن آقا دے ہتھان دے، رکھنا میری اکھاں تے، ناخن آقا دے ہتھان دے، رکھنا میری اکھاں تے، معاویہ دے پیار دا مرال انہوں کہندے نے۔ بشر ہے تائیوں عبداللہ دا بال انہوں کہندے نے۔ دنیا والوں آمنا دا لال انہوں کہندے نے۔ ہر قسم دے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، سید ولد آدم
پاک بازاں دے امام سدرۃ المنتہا دے مہمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات عزیز وقار اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس گئے گزرے دور اندر اپنے گھر دے اندر ایک دینی اصلاحی تبلیغی پروگرام دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا کرو اللہ تعالی میری گناہگار دی حاضری تساں تمام احباب دی تشریف آوری قبول و منظور فرمائے. میرے تو قبل خطیب پاکستان جناب حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑا ہی جاندار شاندار خطاب فرما چکے ہیں. میرے بعد انشاءاللہ بڑے ہی پیارے خطیب جناب محترم حضرت مولانا شیخین توحیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی خطاب فرمان گے. دعا فرماؤ اللہ رب العالمین علماء کرام دا بیان کرنا تساں احباب دا بیٹھ کے سننا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. شیطان انسان دا ازلی دشمن ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سانو اس بات کو باخبر کیتا ہے کہ شیطان تو اڈا دشمن ہے. جدوں بھی کوئی بندہ نیکی کرن لگدا ہے تے شیطان سب تو پہلی کوشش یہ کردا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا حربہ استعمال کراں, کوئی ایسا بندے تے وار کراں کہ اینو نیکی تو روک لواں, کوئی ایسی چال چلنا اینو نیکی تو روک لواں. شیطان دے واسطے پھر اپنی ساری کوشش کردا ہے, اپنی پوری محنت کردا ہے, او دے واسطے انہوں جنہ زور لانا پے لاندا ہے, اپنے چیلیاں دا سہارا لانا پے تے لیندا ہے. اپنی آخری کوشش بھی وہ کردا ہے کہ میں بندے نو نیکی تو روک لواں. جدوں شیطان دی اے پہلی کوشش ناکام ہو جاندی ہے, بندہ نیکی شروع کر دیندا ہے, پھر شیطان آپ دی دوسری کوشش کردا ہے. دوسری کوشش یہ کردا ہے کہ میں کوئی اس بندے دے دل اندر ایسے وسوسے پیدا کراں, اے دے دماغ اندر کوئی ایسے خیالات پیدا کراں کہ اے نیکی مکمل کر ہی نہ سکے بلکہ بچے چھڑ دے, اے دے کولوں نیکی بچے چھڑا دیاں, اے نیکی مکمل کر ہی نہ سکے. پھر اس ذہن اندر خیالات پیدا کرے گا کہ چھٹ یار کیڑے رولے نو پی گئے ہیں, قاری صاحب دا کام سی وہ آئے, انہاں بیان کیتا, گھنٹہ اپنی ڈیوٹی پوری کیتی, وہ ٹر گئے. منیا انہوں نے بیان کیتا ہے لیکن مولوی صاحب دیاں گلاں نو ایڈا بھی سیریس نہیں لئیدا ہوندا. ہن تو جو انہاں دے پیچھے لگ کے گانیاں والی دکان بند کر کے بیٹھ جائیں تے تیرا روزگار کیویں چلے گا. ہن تو جو اگر انہاں دی گل من کے سودی کاروبار بند کر دیویں تے معیشت خراب ہو جائے گی. یعنی وہ اس طرح دے خیالات دل اندر پیدا کر کے دماغ اندر ایسے وسوسے ڈال کے بندے نو گناہ تے پکیاں کردا ہے, تے کوشش یہ کردا ہے کہ اول تے نیکی کرے نا, تے جے شروع کر بیٹھا تے وچ ہی رہ جائے. جدوں دی یہ دوسری کوشش بھی ناکام ہو جاندی ہے, بندہ نیکی مکمل کر لیندا ہے, پوری کر لیندا ہے, پھر شیطان آپ دی تیسری کوشش کردا ہے. تیسری کوشش یہ کرتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ایسا کم کراں, کوئی ایسا حربہ استعمال کراں کہ یہ دی نیکی نو ضائع کر دیاں, یہ دا عمل تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, رائگاں ہو جائے, اینو اجر لبے کوئی نہ. پھر وہ اپنی یہ بھی کوشش کرتا ہے. اس واسطے دعا اللہ کو کریا کرو کہ اللہ نیکی کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے, تے اللہ نیکی دی حفاظت کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جاندا سچی بات ہے, آج سانو نیکی دی قدر کوئی نہیں. بڑے بڑے نیکی دے موقع اسی گوا دینے ہیں, اگنور کر دینے ہیں, اہمیت ہی نہیں دیندے کہ یار یہ بھی نیکی ہے. لیکن سونے ایک ویڑا آن والا ہے جدو سانو نیکی دی بڑی قدر ہونی ہے, جدو سانو نیکی دی قیمت دا احساس ہونا ہے, جدو اسی پچھتانا ہے. جن نے نیکی نہیں کیتی انہیں تے حسرت کرنی ہے, تے جڑا کر کے گیا ہوئے گا انہیں بھی حسرت کرنی ہے کہ یار میں تھوڑیاں کمائیاں نے, میں نیکیاں ہور کما لیندا. ادو سانو نیکی دی قیمت دا پتہ لگنا ہے, لیکن ادو فائدہ کوئی نہیں ہونا کیونکہ ویڑا ہاتھوں نکل چکیا ہونا ہے. جویں آج دنیا دے اندر پیسہ چلدا ہے نا, ایویں اوتھے نیکی چلے گی. جویں دنیا دے اندر دنیا دی کوئی بھی چیز خریدن واسطے پیسے دی لوڑ ہوندی ہے, ایویں آخرت دے اندر جنت دیاں نعمتاں لین واسطے بھی نیکی دی لوڑ ہوے گی.
جویں دنیا اندر پیسے نو تے پیسے والے نو سلام ہے، ایویں آخرت دے اندر نیکی نو تے نیکی والے نو فرشتیاں دا سلام ہے۔ حضرات محترم مفسرین فرماندے نے کہ اس جڑ بندے نو اینی نیکی دی قدر پانی ہے کہ اللہ دے دربار اندر ایک بندہ آئے گا جس بندے دے اعمال دا وزن، توجہ میرے وال گل دی سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی ہے نا ماشاءاللہ، اللہ دی عدالت دے اندر ایک بندہ لے آندا گیا ہے، او دی ایک نیکی کم ہو گئی ہے، ایک نیکی تھوڑ گئی ہے۔ اللہ فرماندے نے بھی ایک نیکی تیرے کو ہے کوئی نہیں، اگر ایک نیکی تو لے آویں تینوں بخش دینے ہاں، تیری مغفرت کر دینے ہاں۔ کہے گا یا اللہ یہ بھی کوئی کما جو کام ہے، تھوڑا جا موقع دیو، تھوڑی جی مہلت دیو تے میں نیکی لے کے آنا۔ جا بھئی تیرے کو مہلت نیکی لیا، اے بندہ ہن دوڑیا دوڑیا اپنی ماں کو آیا، آ کے کہندا ماں جی مینو ایک نیکی دے دیو، ایک نیکی میری کم ہو گئی ہے، تھوڑ گئی ہے، ایک نیکی اگر مینو دے دیو تے میری گل بن جاندی ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے نیکی دینا تے دور دی گل ہے، ماں انہوں پہچانن تو انکار کر دے گی، وہ آکھے گی میں تینوں جان دی نہیں، تو ہے کون؟ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بندہ دوڑے اپنے باپ کو آیا، ابا جی میں پتر ہاں تہاڈا نیکی دے دیو۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے او دا باپ آکھے گا میں تینوں جاندا ہی نہیں، تو ہے کون؟ جنہ جنہ تے امیداں سی پھر کے آ گیا، چکر لا کے مایوس ہو کے بیارو مددگار رب کریم دی عدالت دے اندر کھڑا ہے، اللہ نیکی تے کوئی نہیں ملی۔ اللہ فرمان کے ہاں میرے بندے ہن کی چاہنا ہے؟ یا اللہ ایک ڈیل نہ کر لئیے۔ اللہ فرمان کے ہاں تو ڈیل نہ کرن دا عادی ہے دنیا اندر، چل کر ڈیل کیڑی کرنا ہے؟ سورۃ المعارج دے اندر مجرم بندے دی ڈیل لکھی ہے، کی آکھے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی۔ بندہ کہندا یا اللہ میری ماں نو بھی جہنم اندر سٹ دے، میرے ابے نو سٹ دے، خاندان نو، قبیلے والیاں نو، میرے رشتہ داراں ساریاں نو جہنم اندر سٹ دے، یا اللہ مینوں بچا لے۔ آواز آئے گی کلا، نا 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 ہرگز نہیں، یہ دنیا دی عدالت ہے نہیں، یہ رب العالمین دی عدالت ہے۔ اس عدالت دا ایک قانون ہی نہیں کہ جرم کرے کوئی سزا پڑے کوئی، ایتھے قانون نہیں چلدا، جدا جرم ہے انہیں ہی پرنا ہے تے جنہ جرم ہے انہیں ہی پرنا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ایتھے قانون نہیں چلدا۔ اچھا اللہ کو ہور ڈیل نہ کر لئیے، ہاں کیڑی؟ ومن فی توجہ میرے وال بڑی پیاری گل ہے، سوچنا ذرا اس بات تے۔ بندہ کہندا یا اللہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اللہ دنیا تے رہ کے میں جنہ کمایا، میری جنی جمع پونجی، میری جنی کمائی، میری ساری زندگی دی دولت، اللہ میری ساری کمائی لے لے، میری ساری زندگی دی جمع پونجی لے لے، مینوں جہنم تو بچا لے۔ اللہ فرمان کے نا اگر جہنم تو بچنا چاہنا ہے، جنت کا داخلہ لینا چاہنا ہے، وہ دے واسطے نہ تیری ماں دی لوڑ ہے، نہ تیرے باپ دی ضرورت ہے، نہ تیرے رشتہ داراں دی ضرورت ہے، نہ تیرے زندگی دی جمع پونجی دی ضرورت ہے، وہ دے واسطے نیکی دی لوڑ ہے۔ یہ نیکی ہے تے لیا، وہ تو بندہ روئے گا، ہاں مار کے آکھے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اللہ سنیا ہن میں عذاب اکھی ویکھ لیا، ہن میں کنی سن لیا، ہن مینوں یقین آ گیا، اللہ ایک موقع دے دے، اللہ صرف ایک چانس دے دے، نعمل صالحا۔ اگر میں نیکی تو علاوہ کوئی کم کر گیا تے آکھیں اللہ فرمان کے ہن تینوں موقع نہیں لب سکدا۔ جدوں موقع ملیا، جدوں ویڑا ملیا، ادوں روپیے کماندا رہیا، نیکی نہیں کما کے آیا۔ اس واسطے میرے محترم بھائی تھوڑے جے وقت اندر آپا نیکی دی اہمیت تے غور کرنی ہے۔ محرم الحرام دا مہینہ ہے، او دی غرض و غایت نال کچھ باتاں قاری صاحب کر گئے نے، کچھ میرے بعد انشاءاللہ مولانا کر دیں گے، تو میں چاہنا کہ انشاءاللہ میں تواڈے سامنے کوئی ایسی معروضات رکھاں جدے نال سب تو پہلے میری آپ دی اصلاح ہو جائے، اس تو بعد ساڈے ساریاں دی اصلاح ہو جائے۔ توجہ میرے وال، الہ العالمین نے، رب العالمین نے، ارحم الراحمین نے، احکم الحاکمین نے اپنے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ محبت نال یار امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا ہے۔ پروردگار عالم دا قرآن بیان کر دے، خالق کائنات نے نیکی دی اہمیت سمجھائی ہے، پروردگار کائنات نے نیکی دی اہمیت دسی ہے سانو۔ اللہ دا قرآن پہلا مقام، خالق کائنات فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک، کو کٹا دو تھوڑی دی گل دی سمجھ آن دیو، تبارک الذی بیدہ الملک، فرمایا با برکت و ذات جدے ہاتھ اندر ساری کائنات دی بادشاہت برکتاں والی ہو ذات جدے قبضہ قدرت دے اندر ساری کائنات دی بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، او اللہ ہر شے تے قادر ہے، او اللہ ہر شے تے قدرت رکھن والا ہے۔ اگے بڑی پیاری گل نے الذی خلق الموت والحیات، فرمایا اللہ او ذات ہے جن نے موت نو پیدا کیتا ہے اور زندگی نو پیدا کیتا ہے۔ 425 چک والیا گوجرے دیا باسیاں گل سننے والی میرے علماء موجود نے۔ رب العالمین نے الموت دا لفظ پہلے بولے ہیں، الحیات دا لفظ بعد اندر بولے ہیں، موت لفظ پہلے بولے ہیں، زندگی نو بعد اندر بولے ہیں۔ حالانکہ بندے نو زندگی پہلو مل دی ہے تے موت بعد اندر آندی ہے۔ ہر بندے دا ہوئی ذہن ہے، ہر بندے دی ہو سوچ ہے کہ بندے نو زندگی پہلو مل دی ہے تے موت بعد اندر آندی ہے۔ اسی اج زندہ وا ایک وقت آئے گا میرے سمیت جننے بیٹھے ہیں موت دے منہ اندر ٹر جانا ہے۔ بندے نو زندگی پہلا ملی ہے، موت بعد اندر آندی ہے، لیکن رب کائنات نے موت نو پہلے لے آندا، زندگی نو بعد اندر رکھیا۔ اے دے اندر کی حکمت ہے؟ مفسرین نے بڑیاں حکمتاں بیان کیتیاں نے، ایک حکمت دے وچوں یہ بھی بیان کیتی ہے، رب کائنات نے الموت پہلے بیان کر کے الحیات بعد اندر بیان کر کے دسیا بندیاں زندگی بعد اندر ہے تے موت پہلے آ۔ کدی کدی انج ہوندا ہے بچے ماواں دے پیٹ اندر ہی فوت ہو جاندے نے، دنیا تے آن تو پہلا ہی ایک ساہ بھی دنیا تے لینا نصیب نہیں ہوندا، زندگی تو پہلے ہی موت دے منہ اندر ٹر جاندے نے۔ او اللہ زندگی دے وے یا نہ دے وے، یا زندگی تو پہلے ہی موت دے دے وے، ہر شے تے قادر ہے۔ اچھا اللہ تو زندگی تے موت نو کیوں بنایا؟ تاکہ اسی روپیے کما دے رہیے، اسی بینک بیلنس جوڑ دے رہیے، اسی جائیداداں پراپرٹیاں کٹھیاں کر دے رہی ہیں۔ فرمایا نا نا یہ تیری سوچ ہے، رب کائنات نے کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تانوں آزمانا چاہتا ہے، اللہ تہاڈا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تہاڈے وچوں نیکی کیڑا کر کے آندا ہے، تہاڈے وچوں عمل صالح کون کر کے آندا ہے۔ ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا پارہ نمبر 15 سورت دا نام سورت الکہف ہے، آیت دا نمبر 7 ہے۔ اللہ فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، توجہ میرے وال، رب کائنات نے کی فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اللہ فرماندے نے اسی زمین نو بنایا، زمین دے اوپر سے زینت بنائے۔ اللہ کیوں بنائے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ اسی آزمائیے کہ نیکی کیڑا کر کے آندا ہے، عمل صالح کون کر کے آندا ہے۔ ایک تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا، توجہ میرے وال، توجہ میرے وال، اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ، پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 124، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اللہ
फरमाते हैं जेड़ा भी बंदा नेकी करके आए अमल करने वाला मर्द होवे या औरत होवे, नेकी करने वाला बंदा होवे या बीबी होवे, इस बात नाल गर्ज नहीं, गर्ज है कि वाहो वा मुमिनुन वाह हालिया है, वाहो वा मुमिनुन इस हाल अंदर के बंदा मोमिन होना चाहिए है, इस हाल अंदर की औरत मोमिना होनी चाहिए है। फरमाया जड़ा मोमिन बंदा जड़ी मोमिन औरत नेकी करके आएगी असी ओनू जन्नत दा दाखला ता कर देवांगे। अल्लाह ने सौदा कीता अपने बंदियां दे नाल, अल्लाह ने तजारत कीती अपने मोमिन बंदियां दे नाल। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने बैच तरह कीती मोमिना दे नाल। फरमाया जड़ा बंदा नेकी करके आएगा मेरे रस्ते ते माल कुर्बान करके जान कुर्बान करके या कोई भी नेकी करके आएगा, फरमाया ओ नेकियां मैनू दे देवेगा, मैं जन्नत ओदे नाम कर देंगा। की नाम कर देगा बोलो? जन्नत। केड़ी जन्नत? पाक पतन वाली बोलते नहीं यार, रबवे वाली। जिन्ने इस जन्नत विच जाना है उन्हें उत्थे जाना, और बोलते नहीं यार, तो जिन्ने उत्थे जाना उन्हें इत्थे जान दी लोड़। असी उस जन्नत विच जाना। केड़ी जन्नत? ओए जन्नत जेदे विच हमेशा जवानी, जेदे विच है मछली दी पहली मेहमानी, जन्नत च सोने ते चांदी दे कंगन, गरज ओह मिलसी बहिश्ती जो मंगल, और जन्नत च सोने ते चांदी दे बर्तन, नसीबा वाले सुभान अल्लाह वर्तन। जन्नत दे विच ने ज़मुर्दी ज़मीना, ज़मीना ते बिछिया सबज रंग कालीना, कालीना तेरे समझ तकिए लगे ने, बड़ी ऐशो इशरत दे दरिया वगे ने, अंदाजा न जन्नत दा कुछ ला सकोगे, अंदाजा न जन्नत दा कुछ ला सकोगे, और केड़ी केड़ी नेमत नो झुटला सकोगे। कुरान सुने हदीस भी सुन लो, सही इब्ने हिब्बान अंदर रवायत आउंदी है, सैयदना हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक दरावी ने इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक सहाबी ने सवाल कीता है, अर्ज करदे ने मल ईमान, मल ईमान, सोनिया ईमान केड़ी शै दा नाम है? अल्लाह दे रसूल है दसो ना ईमान किनू आंदे ने? ते नबी पाक ने बड़ी प्यारी डेफिनेशन कीती है ईमान दी, मेरे पैगंबर ने बड़ी तारीफ कीती ईमान दी। इन समझ लो कि दरिया नु कूजे अंदर बंद कर देता है। आका फरमाते ने इज़ा सररत का हसनतु का वसाअत का सय्यतु का फअंत मुमिनुन। नबी पाक फरमाते ने मेरे सहाबी जदों तैनू तेरी नेकी खुश कर देवे, जदों तैनू तेरा गुनाह गुनाह लगन लग जाए समझी तो मोमिन बन गया है। जदों तू नेकी करके खुश हो जाए, जदों तू नेकी करके मुतमईन हो जाए, जदों नेकी करन दे बाद तेरे दिल नू सुकून मिल जाए समझ लवी तू मोमिन है। नेकी करया कर, खुश दिली नाल करया कर, नेकी करया कर ते पुरसकून होके करया कर। कई बंदे नमाज भी पढ़ते ने इंज पढ़ते ने जिवें जेल अंदर बंद कर दिते गए ने। इधरों कारी साहब ने सलाम फेरी ते छाल मार के मस्जिद चो बाहर हो जाना है, इंज ना करया कर, बल्कि दिल ला के नेकी करया कर, खुश दिली नाल नेकी करया कर। फरमाया जेड़ा बंदा खुश होके नेकी करदा है, जिन्नू जदी नेकी खुश कर देंदी है, वो साअत का सय्यतों का गुनाह करम दे बाद आपदे गुनाह दे चर्चे आप ही ना करन लग जाए, बल्कि गुनाह ते नादम हो जाए, अपने गुनाह ते शर्मिंदा हो जाए, अपने गुनाह ते माफी मंगण लग जाए। मेरे पैगंबर फरमांदे ने जेड़ा नेकी तो बाद खुश हो जाए, गुनाह तो बाद परेशान हो जाए, ऐसा बंदा मोमिन बन जाता है। तवज्जो करना, तवज्जो, ऐसा बंदा मोमिन बन जाता है जिससे भी नेकी नु छोटा ना जाने कर। की फरमाया मेरे पैगंबर ने? कितनी प्यारी हदीस याद आए। आका फरमाते ने ला तहकिरन्न मिनल मारूफ शैया वलौ अल तलका अखाका बिवजहिल तलिक। नबी पाक फरमाते ने किसी भी नेकी नु छोटा ना जाने करो, किसी भी नेकी नु हकीर ना जाने करो। मेरे नबी फरमाते ने अगर कोई बंदा किसी नु मिलन गया, किसी नु मुलाकात करन लग्या, हंस के खुश हो के मिल पैंदा है, अल्लाह कबूल शुदा नेकी दा अजर अता फरमा देंदा है।
خوش ہو کے ملدا ہے، کسی نال ملاقات کردا ہے تے ہنس مکھ ہو کے ملدا ہے۔ ہر ویلے بندے دے منہ تے 12 نہیں وجے رہنے چاہیے، بلکہ چہرے تے مسکراہٹ ہونی چاہیے، چہرے تے سمائل ہونی چاہیے، بندے نو ہنس مکھ ہو کے ملنا چاہیے ہے، بندے نو با اخلاق بن کے رہنا چاہیے ہے۔ میرے نبی دے ایک صحابی نے نام سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے میں جدوں بھی اللہ دے نبی نو ویکھے آئے، اللہ دے نبی مینوں جتھے ملے جدوں میرے ول ویکھے آ نبی پاک اودوں ہی میرے ول ویکھ کے مسکرا پے، اودوں ہی میرے ول ویکھ کے میرے نبی نے تبسم فرمایا، بچے چکوا لیا سونا تبسم میرے پیغمبر دا، اعلیٰ تکلم میرے مصطفیٰ دا، سونیا اداواں میرے پیغمبر دیاں، سوہنی سونی تیری ہر ادا سونیا۔ یار تسی سبحان اللہ آندے کیوں نہیں، مینوں یہ دسو تہاڈی سبحان اللہ پٹرول تے نہیں ہولی بولدے نے؟ ہولی نہ بولے پر ذرا اونچی کہو سبحان اللہ، کہہ دیو کچھ نہیں ہوندا، محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ 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 سوہنی سونی تیری ہر ادا سونیا، سوہنی سونی تیری ہر ادا سونیا، فلکا والے کہل مرحبا سونیا، سوہنی سونی تیری ہر ادا سونیا، دور چل کے جو تیرے قریب آ گئے بڑھ گئے جنتی، جو خوش نصیب آ گئے جسم چھلنے ہوئے، صحابہ دیا قربانیاں نوٹ کر، جسم چھلنے ہوئے چمڑیاں اتر گئے، جسم چھلنے ہوئے چمڑیاں اتر گئے، من سزا والیاں بن خطا سونیا، سوہنی سونی تیری ہر ادا سونیا۔ توجہ کرنا ذرا، بڑا پیارا جملہ، جو تو کرداریوں سب ہے قرآن وچ، سارا قرآن آیا تیری شان وچ، نہ کوئی شک تے شبہ تیرے فرمان وچ، نہ کوئی شک تے شبہ تیرے فرمان وچ، اللہ سونا کہے والضحیٰ سونیا، سوہنی سونی تیری ہر ادا سونیا۔ امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث پاک تے غور کرنا ضروری نہیں، بندے نو ہر نیکی دا بدلہ آخرت دے اندر ہی ملے، کدی کدی اللہ بندے نو نیکی دا بدلہ دنیا اندر ہی دے دیندا ہے، کئیاں بندیاں دیاں نیکیاں اللہ نو ایڈیاں پسند آندیاں نے، اللہ بندے نو نیکی دا بدلہ دنیا تے دے دیندا ہے۔ صحیح مسلم دی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نو میرے پیغمبر نے پرانے دور دی گل سنائی، آقا فرماندے نے صحابہ پرانے دور دی بات، توجہ میرے وال یار بڑی پیاری حدیث ہے، نبی پاک فرماندے نے پرانے دور دی گل ہے، ایک بندہ ٹریا جا رہا ہے، صحرا اندر جا رہا ہے، سجے کھبے دائیں بائیں اگے پیچھے کوئی آبادی دا نام و نشان نہیں، کلا بندہ ٹریا جا رہا ہے، اس بندے نے ایک غیبی آواز سنی ہے، آواز کی آئی ہے، اس کی حدیقت یا فلان، آواز کی آئی ہے، اے بادلو میرے فلاں بندے دے باغ نو جا کے پانی لا کے آؤ۔ وہ بندہ حیران ہو گیا، اگے ویکھیا پیچھے سجے کھبے آواز دین والا دسیا ہی کوئی نہیں، بڑا حیران ہے کہ یار دور دور تک بندہ ہی کوئی نہیں، آواز کتوں آئی؟ بڑا حیران ہویا، ششدر رہ گیا کہ یار آواز کتوں آئی ہے۔ دوبارہ انہیں تجسس کیتا، محسوس کیتا، انہیں کیا یار انج لگدا ہے آواز تے آسمان دے بادلاں چوں آئی ہے۔ انج کر کے اس بندے نے اوتاں نو ویکھیا، بادل دا ایک ٹکڑا ہے، جدر جدر بادل دا ایک ٹکڑا جا رہا ہے، تھلے تھلے اے بندہ بھی ٹریا جا رہا ہے، اے بندہ بھی ٹریا جا رہا ہے۔ میرے پیغمبر
فرماندے نے ایک جگہ تے جا کے نشیبی علاقے اندر وہ بادل دا ٹکڑا برسیا ہے, بارش برسی, ایک جگہ تے پانی اکٹھا ہو گیا, ایک جگہ تے پانی جمع ہو گیا, اتھوں پانی ایک نالے دی شکل اختیار کر گیا, اتھوں پانی ایک کھاڑے دی شکل اختیار کر گیا. جدھر جدھر پانی جا رہا ہے مگر یہ بندہ ٹریا جا رہا ہے. یہ بندہ کی ویکھدا ہے, پانی جا کے ایک باغ اندر داخل ہو گیا ہے, ایک کھیت اندر داخل ہو گیا ہے, مگر یہ بندہ بھی داخل ہو گیا. کی ویکھدا ہے, باغ دے اندر ایک بندہ ہے اپنی موٹے تے کئی رکھی ہے تے وٹ بننے سدھے پیا کردا ہے. اے انہوں جا کے کہندا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہندا بھائی جان تیرا نام کی ہے؟ وہ کہندا تینوں کم کی ہے؟ نیک بندہ اپنی نیکی چھپا رہا, اپنا نام چھپا رہا. کہندا یار تیرا نام کی ہے؟ وہ آندا دس تینوں کم کی؟ آندا نہیں نام دس. آندا نہیں تینوں کم دس. انہیں آکھیا کم کوئی نہیں یار, میں انج کر کے ٹریا جا رہا سا, آواز سنی کہ فلاں بندے دے باغ نو پانی پلا دیو, میں ویکھیا بادل برسیا تے پانی تیرے باغ اندر آ گیا, تیرا نام کی ہے؟ جدوں انہیں نام دسیا ہے کہن لگا یار اے تے اوہی نام ہے جڑا آسمان دے بادلاں وچ گونجیا ہے, تیرا نام تے آسمان دے بادلاں وچ لیا گیا ہے. تو کیڑی نیکی کرنا ہے, تو کیڑا عمل کرنا, جڑی گل میں دسنا چاہ رہا ہاں, تو کیڑی نیکی کرنا ہے جو تیرے باغ نو پانی لان واسطے آسمان دے بادلاں نو حکم ہو رہا ہے. انہیں آکھیا یار زیادہ نمازاں روزیاں دا مینوں نہیں پتا, لیکن ایک میری روٹین ضرور ہے, ایک میرا عمل ضرور ہے. جدوں بھی میرے باغ دی فصل پک کے تیار ہو جاندی ہے, جدوں بھی میرے باغ دی پیداوار آندی ہے, میں اپنے باغ دی فصل دے 3 حصے کر لینا وا, میں اپنے باغ دی پیداوار دے 3 حصے کر لینا وا. ایک حصہ دوبارہ باغ دے اوتے خرچ کر دینا وا, دوسرا حصہ اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کر دینا وا, تے تیسرا حصہ میں رب دے راہ تے دے دینا وا, غریباں نو دے دینا وا, مسکیناں نو دے دینا وا. اور رب دا حصہ رب دے راہ تے خرچ کرنا وا کوڑے کدی نہیں رکھیا. انہیں آکھیا اس نیکی دی برکت ہے جدوں بھی میرے باغ نو پانی دی لوڑ پیندی ہے میں کدی نہراں دا سہارا نہیں لیا, میں کدی ٹیوبل نہیں چلائے, جدوں بھی پانی دی لوڑ پیندی ہے اللہ بادلاں نو حکم کر کے میرے باغ نو پانی لوا دیندا ہے. اج قاری صاحب کہہ رہے سن اسی بارشاں منگنے ہوندیاں نہیں, ہو جان تے رکدیاں نہیں, کیونکہ اسی فصل بیجنے تے ٹریکٹر پیالی اندر واڑے تے سود دا جدوں وڈا لگے تے گانے چلائے, کٹن لگے تے گانے چلائے, جنہاں تھریشر لائی گانے چلائے, جنہاں پریاں بنیاں گانے چلائے, کم سارے نحوست والے کر کے تے لب دے برکت پھرنے آ. انج گل ہے کہ نہیں؟ نہ نماز نہ قرآن, 12 بجے اٹھیا کھیت اندر وڑ گیا, کام سارے نحوست والے کر کے اتنے پھر بندے کہندے نے پوری نہیں پیندے, برکت نہیں پیندے, کام سارے بے برکتی والے کر کے تے برکت کتھوں آ جائے؟ ساڈا ماذ اللہ ذہن بن گیا, معاف کرنا بڑی معذرت دے نال, ساڈا ذہن بن گیا کہ اسی اللہ دی ایک بھی نہ منیے تے اللہ ساڈیاں ساریاں ہی منی جائے. انج گل ہے کہ نہیں بھائی جی؟ اللہ ساڈی مندا نہیں, تسی مندے ہو؟ آپ جی دعا بڑی کیتی ہے, اللہ سندا نہیں. 5 ٹائم مسجد چوں اذان آئی ہے, تو سنی ہے؟ تو منی ہے؟ تیرا ذہن ہے میں اللہ دی مننا نہ مننا, اللہ میریاں ساریاں مننے. انج نہیں ہوندا بھائی, رب نال یاری لانی پیندی ہے, رب نال پیار پانا پیندا ہے. اللہ فرماندے نے جدوں بندہ میرا ہو جاندا ہے میں او دا ہاتھ بن جانا, میں او دا پیر بن جانا. کی مانا؟ بندے دا ہاتھ ہو کردا ہے جو میں چاہنا, او دا پیر ٹر کے ادھر جاندا ہے جو میں چاہنا. حضرات محترم بات کرن دا مقصد ہے جدوں بندہ رب دا ہو جائے رب بودا ہو جاندا ہے. اللہ سانو اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے. توجہ کرنا, غور کرنا, بات دور نہ نکل جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن دی آیت اتری ہے. کیڑی آیت؟ اللہ دا قرآن 4 پارہ پہلی آیت. دعا کرو اللہ پاک سانو زکات تے عشر پورا دیان دی توفیق عطا فرمائے. کڈی پیاری گل ہے یار. انہیں آخیا میں باغ دے 3 حصے کرنا, اسی ایک ہی کرنے ہے نا, اسی ایک ہی کرنے آپ دے پڑھولے دا بس. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ, نہ زکات نہ عشر نہ فطرانہ, پھر برکت لبنے. توجہ کرنا میرے وال. اللہ 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 دے قرآن دی آیت ہے 4 سپارہ پہلی آیت. فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللہ فرماندے نے
तुसी उस वक्त तक नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक मेरे रस्ते अंदर अपनी महबूब चीज खर्च ना कर दे हो। जिहड़ी शै तुहानू सब तो प्यारी है वो मेरे रस्ते ते कुर्बान करो, अपनी प्यारी चीज मेरे रस्ते ते देवो। अदों अल्लाह दे कुरान दी आयत आई है ना, सैयदना हजरत अबू तलहा, बुखारी अंदर किताब तफसीर पढ़ के देख लो, सैयदना हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला उठ के खड़े हो गए, अर्ज करते ने सोनिया मेरे मदीने अंदर बड़े ही बाग ने, मेरे मदीने अंदर कई बाग ने, लेकिन जड़ा मस्जिद नबी दे सामने बाग है मैनू बड़ा प्यारा है। ये बाग मेरा महबूब बाग है, ये बाग मेरा प्यारा बाग है। अल्लाह दे नबी गवाह हो जाओ, अल्लाह दे कुरान अंदर आयत आई है कि अपनी महबूब शै अल्लाह दे रस्ते ते खर्च कर दे हो। सोनिया गवाह हो जाओ, ये मेरा बाग मैनू बड़ा प्यारा है। नबी पाक फरमांदे अबू तलहा ए बाग तेनू क्यों बड़ा प्यारा, गल बड़ी प्यार वाली है। अबू तलहा दे ने सोनिया तुसी नमाज पढ़न तो बाद मेरे बाग अंदर तशरीफ ले जांदे हो, मस्जिद दे सामने वे ना मेरे बाग अंदर आ जांदे हो, उत्थे जाके तशरीफ रखदे हो, मेरे बाग दे चश्मे दा पानी पी लेंदे हो। इस मेरे बाग नू तुहाडियां खुशबूआं मिलदियां ने, सोनिया मेरे बाग नू तुहाडा दीदार मिलदा है, इस वास्ते बाग मैनू बड़ा प्यारा है। गवाह हो जाओ अज दे बाद बाग मेरा नहीं, मैं रब दे राह ते खर्च कर देता है, मैं अल्लाह दे राह ते वक़फ कर देता है, क्योंकि मैं कुरान दी है तो सुन भी नहीं है ते बोलो मन भी, सुन भी नहीं है ते मन भी नहीं है। असं सुनन दी हद तक रखने मनते कोई नहीं, इल्ला माशाअल्लाह तवज्जो करना। ये नबी पाक दे सहाबा कुरान सुनते भी ने ते मनते भी ने, ये मेरे पैगंबर दे सहाबा, नबी पाक दे ताबेदार सहाबा, मेरे नबी दे वफादार सहाबा, शब जिंदादार सहाबा, नबी पाक दे जानिसार सहाबा, आका चन्नते सहाबा तारे, सारे कहो यार सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आका जन्नते सहाबा तारे, तारे ने ओ जन्नती सारे, आका जन्नते सहाबा तारे, तारे ने ओ जन्नती सारे। करदाए कुरान इशारे, करदाए कुरान इशारे, बड़िया उच्चियां हस्तियां ने, सहाबा ते रब राजी है तो बोल के दस दिया ने, सहाबा ते रब राजी है तो बोल के दस दिया ने। अल्लाह अल्लाह रब दी खातिर नबी दी खातिर सूलियां ते चढ़ते रहने, आहद आहद दी सदान छोड़ी कोलियां ते सड़ते रहने, कि काला रंगत हबश दे रहन वाला किता प्यार बिलाल ने दिल ला के, कलमा छड़ दे बिलाल नू कहन काफिर, पत्थर मारन तलियां च लला के, कलमा नहीं छड़ना अगो बिलाल के आ, तुसी वेख लो अपना दिल ला के। रब ने हुसन बिलाल दा वंड छड़िया, हर सोनी सूरत ते तिल ला के। अल्लाह अल्लाह रब दी खातिर नबी दी खातिर सूलियां ते चढ़ते रहने, आहद आहद दी सदान छोड़ी कोलियां ते सड़ते रहने। सुन के आहट कदमां दी विच, बड़ी प्यारी गल इमाम दादा हो जाए, सुन के आहट कदमां दी विच, सुन के आहट कदमां दी विच, जन्नत हूरा हसदियां ने, सहाबा ते रब राजी है तो बोल के दस दियां ने। जोड़े कहते ने वो विड़ फिर गए सन, वो विछड़ गए सन, मैं कहना सुन मेरे को नहीं यकीन ते हाँ मेरे नाल, चल मदीने मजार तक ले। बाबा जी की ड्यूटी है कलिया जी, तुसी ना क्या जे तवज्जो, तुहाडे नाल यार रोड ही चंगे ने बिहाड़ी दे हैं, वो बड़ा बोलते ने, तुसी जट हो के नहीं बोलते। अल्लाह 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 चल मदीने मजार तक ले, यारां दे नल यार तक ले, चल मदीने मजार तक ले, यारां दे नल यार तक ले, दोवां दे नल प्यार तक ले, दोवां दे नल प्यार तक ले,
इंज मुहब्बतां रस दियां ने सहाबा ते रब राज़ी है तो बोल के दस दियां ने। गल अंडवाल जा रही, तवज्जो करना जरा। इमाम कायनात हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति इन्ना अजर मन अहसन अमला। अल्लाह फरमांदे ने जड़ा भी बंदा नेक अमल करके आएगा ओदी नेकी जाया नहीं की जाएगी, ओदा अमल जाया नहीं किया जाएगा, बल्कि ओदी नेकी दा ओनू पूरा पूरा बदला दिता जाएगा, ओदी नेकी दा ओनू पूरा पूरा सिला अता किया जाएगा। नेकी करया कर, एक होर बड़ी जरूरी गल जिक्र कर जावा, नेकी करया कर ते नेकी छुपा के करया कर, नेकी लुका के करया कर। इत्थे असी नेकी कर लेने लेकिन रियाकारी ने साडियां नेकियां जाया कर दित्तियां ने, रियाकारी ने फड़ के नेकियां दा बेड़ा गर्क कर देता है। इत्थे गल याद आई जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। दुआ करो अल्लाह पाक उन्हां दी कब्र ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह दे वली अल्लाह दे दीन दे आलम गुजरे ने मौलाना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। उन्हां दी आदत से अक्सर मुल्क शाम जाया करदे। मुल्क शाम दा एक शहर है, उस शहर दा नाम तरसूस है, उस शहर दा एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले दा नाम रिक्का है। उस मोहल्ले दी मस्जिद दे अंदर जाके अब्दुल्ला बिन मुबारक ने बह जाना, लोकां ने आ जाना बड़ी तेजी दे नाल कि अल्लाह दे दीन दा आलम आया, कोल जाके बहने आ, कोई दीन दे मसले मसाइल पुछांगे, कोई गल्लां सुनांगे, अल्लाह दे वली कोलों कोई दीन दियां गल्लां सुनांगे। लोकां ने आ जाना, नेड़े बह जाना। एक नौजवान से ओनू जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह दे नाल बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत। वो अक्सर आ जांदा, आप दे कोल आके बह जांदा, कदी आपने जुतियां सीधियां करदा, कदी खाना लैके आंदा है, कदी वुजू दा पानी लैके आंदा। ते अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह दी इहदे नाल यारी हो गई, दोस्ती बन गई ना। एक दिन आए, सारे बंदे करीब बैठे गल्लां बातां कर रहे, मसले मसाइल पूछ रहे, ते वो जवान नजर नहीं आ रहा। ते एक बंदे नूं पुछदे ने यार वो मेरा बेली कित्थे है, वो जवान कित्थे नजर नहीं आ रहा। वो बंदा कहण लगा जी जड़ा तुहाडा यार है, तवज्जो मेरे वाल, जड़ा तुहाडा यार है, तुहाडा दोस्त है, उस नौजवान ने एक बंदे दा कर्जा देना है, उन्हें एक बंदे दे पैसे देने ने, ते पैसे देने अंदर लेट हो गया है, कर्ज देने अंदर लेट हो गया है। ते जड़े बंदे दा कर्जा देना है उस बंदे ने पर्चा करवा के तुहाडे यार नूं जेल अंदर बंद करा देता है, उन्होंने जेल अंदर गिरफ्तार करा देता है। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने लगे यार काम ते बड़ा माड़ा होया है, लेकिन फिर भी मैं कोई ना कोई कोशिश जरूर करांगा। जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह वेखिया जी अल्लाह वाले नेकी दे मौके किवें तलाश कर दे ने। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह उठ के वो बंदा लभण लग पिया, जिस बंदे ने कर्जा लेना सी ना वो बंदा लभण लग पिया। लभदे वो बंदा लभ गया, जाके उन्होंने कहने लगे यार तू फलां जवान दे कोलों पैसे लेने ने। वो कहने लगा जी बिल्कुल मैं कर्जा लेना है। कहंदे यार कितना कर्जा लेना है जी? मैं इन्ने दिरहम कर्जा लेना है। फरमांदे ने यार अगर वो कर्जा तेनों वापस मैं कर देवां ते क्या तू उन्हों जेल चो बरी करा देवेगा कि नहीं, क्या उन्हों जेल चो रिहा करा देगा कि नहीं? उन्हें आख्या जी बिल्कुल करा देंगा, मैनू ते मेरे पैसे चाहिए ने, तुसी दे दो मैं बरी करा देंगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने अंज करके दिरहम दी थैली कढ़ के उहदी तली उत्ते रख दित्ती है। फरमान लगे पाण उहदा करदा ते जेल चो बरी करा दे। ओ नौजवान तुरन लगा है, अदों तुरया है, अब्दुल्ला बिन मुबारक बुला के फरमान लगे पिछा मुड़ गल जरूरी सुनी जा। वो पिछा मुड़या है, फरमान लगे गल सुन के जा, तवज्जो मेरे हाल। कह लगे गल सुन के जा, मेरा जनाजा उठन तक लोकां नूं पता नहीं लगना चाहिए इन्हें की किन्ने कीती है, मेरा नाम ना पता लगे कर्जा वापस किन्ने कीता है, मेरा नाम ना है इन्हें की किन्ने कर देती है। वो कह लगा जी मैनू की लोड़ है नाम लैण दी, मैं आपदा कर्जा लेना सी लभ गया, मैं क्यों तुहाडा नाम लवांगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक वापस आ गया, 2-3 दिन गुजरे, वो जवान बरी हो गया। वो जवान रिहा होके अब्दुल्ला बिन मुबारक दे कोल आया। उन्होंने कहंदे ने यार तू कित्थे रहा है, नजर नहीं आया। वो कह लगा जी इंज करके मैं एक बंदे दे पैसे देने सन, उन्हें मैनू कैद करवा दिता जेल दे अंदर। ते फरमान लगे यार फिर तू बरी किवें होया है? पता ते ऐसी ना सारी गल दा, लेकिन प्यार दी गल है यार तू बरी किवें होया, आजाद किवें होया है? वो कह लगा जी किवें होना सी, कोई अल्लाह दा नेक बंदा है, उन्हें जाके मेरा कर्जा उतार दिता है ते मैं बरी हो गया, मैं रिहा हो गया वा। फरमान लगे अल्लाह दा नेक बंदा कौन है, ओदा नाम की है? कह लगा जी
नाम दा ते मैनू भी नहीं पता, ओदे नाम दा ते मैनू भी नहीं पता। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहंदे ने चल नाम दा नहीं भी पता, अल्लाह दे उस नेक बंदे वास्ते दुआ ही कर दे। हैं किड्डा ठठ है असी नेकी दा, किड्डा लुत्फ है असी नेकी दा। एक नेकी करने वाले नु पता है ते जिदे वास्ते कीती ओनू पता है, दूसरे बंदे नु पता ही कोई नहीं कि असी नेकी कमाल दी नेकी है, कैसी नेकी प्यारी नेकी है। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहंदे ने यार उस बंदे वास्ते दुआई कर दे, नेकी करया कर, लुका के करया कर, नेकी करया कर, छुपा के करया कर। फस्ताबिकुल खैरात, नेकी अंदर अगे वध जाया कर, नेकी आगे बढ़ बढ़ के करया कर। और नौजवानों गुनाह दा मौका मिल जाए ते गुनाह अंदर जल्दी कर दे हो, नेकी अंदर जल्दी क्यों नहीं कर दे हो। रात की तन्हाई होवे, कमरा तेरा बंद होवे, मोबाइल ते नेट दा पैकेज लगा होवे, अपनी तन्हाई दा बेड़ा गर्क कर लेंदे हो, अपनी अखां दा हया दा जनाजा कढ लेंदे हो। उस गुनाह अंदर ते बड़ी जल्दी कर दे हो, और गुनाह दा मौका ते गनीमत जान दे हो। गुनाह तो बाद तौबा अंदर जल्दी क्यों नहीं कर दे हो, गुनाह तो बाद इस्तगफार करन अंदर जल्दी क्यों नहीं कर दे हो। वो सारी इला मगफिरत मिर रब्बिकुम, मगफिरत वाले भी जल्दी करया करो, माफी वाले भी जल्दी करया करो, क्योंकि अल्लाह नु नेकी पसंद है, अल्लाह नु मगफिरत पसंद है, ते अल्लाह नु ईमान पसंद है। अल्लाह नु की पसंद है, अल्लाह नु ईमान पसंद है। और गौर करके वेख लो जो आया विच कुरान है, रब नु जो पसंद है और दौलत ईमान है। और गौर करके वेख लो जो आया विच कुरान है, रब नु जो पसंद है और दौलत ईमान है। अज फिरा फिरा दा नहीं, पुत्र प्या ते मां दा नहीं, खौफ कुछ खुदा दा नहीं, शर्म मुस्तफा दा नहीं। अपनी जात हर बशर इबन अनाडो खान है, रब नु जो पसंद है और दौलत ईमान है। और गौर करके वेख लो जो आया विच कुरान है, रब नु जो पसंद है और दौलत ईमान है। रब नु जो पसंद है और दौलत ईमान है। तवज्जो मेरे वाल, ए बिल्डगा मुरब्बे यारा जो भी है न कोठियां, छोड़ बैठा यार जदों मौत पाया लौटियां। रब दी रात खर्च कर, रब दी रात खर्च कर, जन्नत दाए समान गए। रब नु जो पसंद है और दौलत ईमान है। और गौर करके वेख लो जो आया विच कुरान है, रब नु जो पसंद है और दौलत ईमान है। एक बलाम ते डिश अंटीन VCR आ गए, मुसलमान गैर कौम कोड़ मार खा गए। कदी बह के सोचे आए, कदी बह के सोचे आए, थे जो घर जवान गए। रब नु जो पसंद है और दौलत ईमान है। और गौर करके वेख लो जो आया विच कुरान है, रब नु जो पसंद है और दौलत ईमान है। काल अल्लाह ताला, काल अल्लाह ताला, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति इन्ना ला नुज़ीउ अजरा मन अहसना अमला। नेकी करो, नेकी करो, नेकी करने वाले बन जाओ। किते फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। तवज्जो करना, आखिरी बात मेरा सलाम है। सिलसिला हदीस सैयद, एक हदीस सुना मगल मुकादमा इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला सैयद अंदर लेके आए ने। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, मैं ख्वाब अंदर जन्नत दी सैर कीती है। अल्लाह सानू हकीकत दे अंदर जन्नत दा मेहमान बनाए। उच्ची आमीन आखो, सारे मुहब्बत नाल उच्ची आमीन आखो यार।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں جنت دی سیر کیتی ہے خواب دے اندر میرے آقا فرماندے نے میں کی ویکھیا ہے میرے تو پہلا کو بندہ جنت دی سیر کر رہا ہے میرے تو پہلا جنت دے اندر کو قرآن دی تلاوت کر رہا ہے میں جنت دے وچ قرآن دی تلاوت دی آواز سنی ہے میرے آقا فرماندے نے میں فرشتے نے پوچھیا اے کیڑا بندہ ہے جڑا میرے تو پہلے جنت دے اندر قرآن پہ پڑھدا ہے میرے تو پہلا جنت دے اندر کون آ سکدا ہے جنت دا دروازہ تے میں کھلانا ہے میرے تو پہلا کیڑا جنت دے اندر آ کے قرآن پڑھ رہا ہے فرشتہ عرض کردا سونیا تو ہاڈے تو پہلا جنت دے اندر آ کو نہیں سکدا اے بندہ نہیں آیا بندے دے صرف آواز ہی آئی ہے بندہ نہیں آیا بندے دے قرآن دی تلاوت دی آواز ہی آئی ہے نبی پاک فرماندے نے کون بندہ ہے دسیا گیا سونیا تہاڈا صحابی حارثہ بن نعمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ اے تہاڈا یار حارثہ بن نعمان ہے جڑا قرآن مدینے اندر بیٹھ کے پڑھدا ہے اللہ دے قرات دی آوازاں جنت دے اندر ہوراں نو سنا دیندا ہے نبی پاک بڑے خوش ہوئے صبح نبی پاک نے حارثہ نو بلایا آپ نے فرمایا حارثہ میں رات جنت دے اندر تیرے قرآن دی تلاوت دی آواز سنی ہے حارثہ تو کیڑی نیکی کرنا ہے نوجوانوں پیغام پلے بن کے لے جاؤ آپ نے فرمایا حارثہ کیڑی نیکی کرنا ہے تو کیڑا عمل کرنا ہے حارثہ کہندا سونیا میں اپنی ماں دا بڑا خدمتگار ہاں میں اپنی ماں دا بڑا فرما بردار ہاں سونیا میں اپنی ماں دی بڑی سیوا کیتی ہے میں اپنی ماں دا سینہ بڑا رہا ہے میں اپنی ماں دا دل بڑا راضی کیتا ہے سونیا میری ماں میرے تے راضی ہے اے میری ماں دی خدمت دا بدلہ ہے کہ میں قرآن زمین تے پڑھنا وا میرے قرات دی آوازاں جنت دے اندر جا رہی نے اے میری ماں نال نیکی دا بدلہ ہے اے میری ماں نال نیکی دا صلہ ہے ماں باپ دی خدمت ایویں کریا کر جویں صحابہ نے کیتی ہے اے نوجوان سمجھدے نے کہ میرا بڑا ماں باپ میرے تے بوجھ ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے انا اکھاں نے منظر ویکھیا ہے جنہاں گھراں وچوں بڑے ماں باپ دے جنازے اٹھے رحمتاں نال ہی اٹھ گئیاں برکتاں نال ہی اٹھ گئیاں تیری بڑی ماں دا وجود تیرے گھر دے اندر باعث برکت ہے تیرے باپ دا بڑا وجود ہی تیرے گھر دے اندر باعث رحمت ہے اللہ اللہ نیکی کریا کر جویں صحابہ نے کیتی ہے آخری گل میرا سلام تینوں ملنی ہے رب دی رضا صحابہ نال پیار کر لے تینوں ملنی ہے رب دی رضا ایک کٹ کر دے یار ایک کٹ کر دے ایک نہ کھول زیادہ توجہ کر تینوں ملنی ہے رب دی رضا رضا تینوں ملنی ہے رب دی رضا صحابہ نال پیار کر لے صحابہ نال پیار کر لے ہووے تیرے تے کرم دی نگاہ نگاہ ہووے تیرے تے کرم دی نگاہ صحابہ نال پیار کر لے صحابہ نال پیار کر لے ابو بکر عجیب تیری یاری ہے تو تے آقا تو سوئی تک واری ہے اور تو تے آقا تو سوئی تک واری ہے تیری یاری دا قرآن ہے گواہ گواہ تیری یاری دا قرآن ہے گواہ صحابہ نال پیار کر لے صحابہ نال پیار کر لے تینوں ملنی ہے رب دی رضا رضا تینوں ملنی ہے رب دی رضا صحابہ نال پیار کر لے اللہ رب العالمین دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ سانو بڑھ چڑھ کے نیکیاں کمان دی توفیق عطا فرمائے اللہ نیکی کرن تو بعد نیکی دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک